Well, I understand the cultural and religious significance of the hijab. I strongly believe that it is often used as a tool of oppression. নমস্কাৰ ডাফতা ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে ৭৬তম গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোলৈ। যেহেতু আজি ৭৬তম গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে বৰ্তমান মই উপস্থিত হৈছোঁ হোজাই জিলাৰ জয়নগৰৰ HTI ইংলিছ স্কুলত, যিখন স্কুলত দেখা পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাগম বা এইখন স্কুলৰ ইংলিছত এই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতো পাৰ্গত। এইখিনি দেখুৱাবলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিহেতু আজি এই দুয়োগৰাকী আপোনালোকে ছাত্ৰী দেখা পাইছে, এই ছাত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে যুক্তি তৰ্ক দেখুৱাব আপোনালোকৰ সন্মুখত হিজাব ভিত্তিক। গতিকে আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমাৰ নাম কি আছিল? মোৰ নাম জেছমিন তাবাছুম। নাজমিন তাবাছুম। ঘৰ ক'ত? ঘৰ শাহৰান। আৰু স্কুলৰ নাম কি আছিল? HTI ইংলিছ স্কুল জয়নগৰ। আজি কোন ভিত্তিত যুক্তি তৰ্ক কৰিবা তোমালোক দুইজনে? হিজাব ভিত্তিক। মানে তোমাৰ নাম কি? मेरा नाम है फारिहा खानम। फारिहा खानम। घर कहाँ पे? शाहरान। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে আৰু এই দুয়োগৰাকীয়ে ছাত্ৰীয়ে আজি হিজাব ভিত্তিক যুক্তি তৰ্ক কৰিব। আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। Assalamu alaikum. Good morning to the respected principal, sir, teachers and all my dear beloved friends. I'm Jasmine Tabassum. I study in 5th standard. I'm a student of HTI English School Jayanagar. Today I'm here to present a debate on hijab. Assalamu alaikum. Good morning to the respected principal, sir, teachers and all my dear beloved friends and guests. I am Fariha Khanam. I study in 3rd standard. I am a student of HTI English School Jayanagar. Today I am here to present a debate on hijab. Ladies and gentlemen, the hijab is a personal choice that should be respected. It's about autonomy, self-expression and faith. Many Muslim women like myself choose to wear the hijab as a symbol of devotion, modesty and identity. Well, I understand the cultural and religious significance of the hijab. I strongly believe that it is often used as a tool of oppression. Many women, especially in conservative society, are forced to wear the hijab against their will. Banning on listing. The hijab is a personal choice that should be respected. It's about autonomy, self-expression and faith. Banning on listing the hijab infringes upon a woman's right to make use her own body and faith. The hijab can be used as a means of controlling women's bodies and behavior, particularly in partnership society. The hijab holds deep cultural and religious meaning for many Muslim women, and its removal can be seen as an attack on their identity. In some cases, women may not have a genuine choice in wearing the hijab as it may be unfit by family, community or society's passion. The hijab holds deep cultural and religious. While it's true that some women may be forced to wear the hijab, we cannot generalize this experience to all women. All of us to celebrate and honor our nation. Thank you. I understand that some women may choose to wear the hijab, but we must also acknowledge the systematic inequality, question and oppression. Thank you. যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ আপডেটবিলাক নিতৌ চাবৰ বাবে পেজটো খুব ফ'ল' কৰিব, ইউটিউবৰ চাই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।